heute anschauen, wie wir das machen können. E hoje nós queremos olhar isso. Como é que nós podemos fazer? Ist es euch auch schon so gegangen, dass ihr mitten in der Nacht aufgewacht seid? Será que vocês também já aconteceu que vocês acordarem no meio da noite? Und dann ist auf einmal ein Gedanke gekommen, ein nächster Gedanke und was sein könnte und was nicht sein könnte und was mit der Schwiegermutter ist und was mit dem Großvater ist. E de repente você teve um pensamento, e agora? E a sogra? Não, mas e o sogro? E aquele? E de repente uma enxurrada de pensamentos na sua cabeça. Und alles, was passieren könnte, alles Schlimme. E você pensa em tudo de pior que podia acontecer. Und es war so wie ein Karussell. E começa então como se fosse um carrossel na sua cabeça. Können wir vielleicht das Karussellbild sehen? Vamos ver aqui a imagem do carrossel. Ungefähr so habt ihr euch gefühlt in der Nacht. Mais ou menos assim na cabeça de vocês nessa noite. Und der Schlaf war weg. E o sono fugiu. Ihr konntet nicht mehr schlafen und dann war es schon morgen, ihr musstet aufstehen und habt euch den ganzen Tag gefragt, warum ihr euch so gesorgt habt in der Nacht. E no final, deu 6 horas da manhã, a hora de você levantar e você se pergunta, mas por que eu passei a noite toda preocupada desse jeito? Ich glaube, das geschieht uns allen. Eu acho que já aconteceu com cada um de nós, não? Und gerade in der letzten Zeit mit der Covid-Epidemie oder Pandemie E agora, nos últimos tempos, com essa Covid-pandemia, hatten wir wirklich viel Grund, uns zu sorgen. nós tivemos realmente bastante motivos para nos preocuparmos. Wir haben uns Sorgen gemacht um die Zukunft, um die Arbeit, um die Gesundheit. Nos preocupamos sobre o futuro, sobre a saúde, sobre o trabalho. Kann ich einmal schauen, wer hat sich Sorgen gemacht wegen Será que posso Covid-19? ver aqui quem foi que se preocupou por causa do Covid? Und die anderen, die die Hand nicht gehoben haben, die haben einen sehr starken Glauben an Gott. E todos aqueles que não levantaram a mão, então é porque eles têm realmente uma fé muito forte em Deus. Ich gratuliere euch. Eu parabenizo vocês. Aber es war auch ein Grund, es hatte auch einen Grund, dass wir uns Sorgen machen mussten. Mas também havia um motivo pelo qual nós estávamos nos preocupando. Denn zum Beispiel allein in der Schweiz sind 20.000 Lehrstellen gestrichen worden wegen dieser Pandemie. Porque somente aqui na Suíça foram 20 mil lugares de aprendizagem foram cancelados por causa dessa pandemia. Das heißt, 20.000 junge Leute sind jetzt auf der Suche nach der geeigneten Lehrstelle. Isso significa que agora temos 20 mil jovens que estão ainda procurando um lugar onde é que eles possam aprender uma profissão. Und dann gibt es noch vieles, vieles andere. E além disso, ainda há outras e outras questões. Und wir möchten jetzt gemeinsam einen Text lesen, wo Jesus gesprochen hat zu vielen, vielen Menschen in der Bergpredigt. Nós queremos ver aqui texto que Jesus pregou na montanha para as pessoas, para as multidões. Und zwar steht das in Matthäus 6, 25 bis 34. Está lá em Mateus 6, versículo 25. Ich lese zuerst die ersten 2 Verse. Darum sage ich euch, sorget euch nicht um euer tägliches Leben und darum, ob ihr genug zu essen oder zu trinken oder anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung? Schaut euch die Vögel an, sie müssen weder säen noch ernten noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Mateus 6, 25. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida e o corpo não é mais que a roupa. Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Gott sorgt für uns, Geschwister. Deus, Ele cuida de nós, irmãs. Kannst du zu deinem Nachbarn sagen, sorge dich nicht, Gott sorgt für dich? Será que você pode virar para o seu companheiro do lado e dizer, não se preocupe, porque Deus, Ele cuida de nós? Amen. Amém. Jetzt möchten wir zuerst einmal schauen, warum machen wir uns überhaupt Sorgen? Então vamos agora ver por que é que nós nos preocupamos. Wenn es doch so einfach ist, dass Gott für uns sorgt, warum machen wir uns Sorgen? Se é tão fácil assim que Deus, Ele cuida de nós, por que é que nós nos preocupamos? Wisst ihr was? Sie gehören leider zum Leben dazu. Vocês sabem de uma coisa, fazem parte da vida. Warum nimmt Gott aber sie nicht einfach weg aus unserem Leben? Wenn wir zu Jesus kommen, dann wäre es doch so schön, wenn wir nachher gar keine Sorgen mehr hätten, oder? E por que é que Deus não tira simplesmente as preocupações da nossa vida e nós estaríamos aí tranquilos, sem cuidados? Aber wisst ihr, was die Antwort ist? Was Gott schickt uns die Sorgen, Mas sabe a resposta é que, na verdade, Deus Ele permite que nós nos preocupemos, damit wir reif werden, para que nós possamos nos tornar damit wir maduros, wachsen können para que nós possamos crescer und damit wir glauben. e também para que nós possamos crer. Also das heißt, die Sorgen, sie kommen so oder so. Die Frage ist nur, wie reagiere ich darauf? Então,
As preocupações vão vir de uma maneira ou de outra. A pergunta é, como é que eu vou reagir às preocupações? Möchtet ihr auch lernen, wie man richtig reagiert auf Sorgen? Vocês também Amen. querem aprender como Dann é que schauen nós wir devemos das lidar heute com as an. preocupações? Então vamos ver. Jetzt möchte ich euch am Anfang eine kleine Geschichte erzählen, die ein bisschen erläutert, wie das ein Beispiel. Eu quero contar uma pequena história para vocês que serve como um pequeno exemplo. Wer von euch hat gerne Bacalhau? Quem de vocês gosta de bacalhau? Ich glaube vor allem die Latinos, die Portugiesen und die Spanier, sie haben das gern. Então eu acredito que principalmente os latinos, portugueses e espanhóis gostam muito desse prato. Und wisst ihr, wer das auch herausgefunden hat, dass Bacalhau ein guter Fisch ist? E vocês sabem quem também descobriu que o bacalhau também é um ótimo peixe? Los Chinos. De Chinesen. Und sie haben ein Experiment gemacht. E eles fizeram um experimento. Und zwar hat das stattgefunden im 18. Jahrhundert. Eles descobriram em 1800 Sie haben in Alaska diese Fische gefunden und gemerkt, dass sie sehr einen guten Geschmack haben. Eles encontraram no Alasca esses peixes e acharam que tinham um bom gosto. Und dann haben sie die massenweise gefangen. E eles pescaram em quantidade esses peixes. Und weil der Weg von Alaska bis China weit ist, haben sie gerade tiefgefroren. E porque o caminho do Alasca até a China era muito longo, eles pescaram e já congelaram esses peixes. Als sie dann aber nach China kamen und diese Fische aufgetaut hatten sie keinen Geschmack mehr. Mas quando eles chegaram, Genau. Und dann hatten sie keinen Geschmack mehr, weil sie tiefgefroren waren. então eles perderam o gosto porque estavam congelados. Und dann haben sie gesagt, okay, dann fangen wir sie eben lebendig, dann haben wir kleine Tanks auf den Schiffen und dann bringen wir sie so nach China. Então os chineses pensaram, bom, então já que é assim, vamos levá-los vivos em tanques até a China e assim eles vão ter um melhor gosto. Und dann haben sie das so gemacht, aber der Geschmack war immer noch schlecht. Fizeram dessa maneira, mas o gosto do peixe continuava o mesmo, sem gosto. Und wir wissen, dass die Chinesen sehr innovativ sind. E vocês sabem que os chineses são muito inovativos. Die Ideen, die sie haben, sind manchmal etwas brutal. E eles tiveram uma ideia um tanto original e brutal. Und dann haben sie gedacht, wir müssen irgendwie sie dazu bringen, dass sie sich bewegen. Nós temos que fazer com que esses peixes, com que eles se movam. Und Eles wisst ihr, was sie auch noch gefangen haben? Então vocês sabem o que é que eles também pescaram? Den größten Feind von dem Bacalhau, den Wels. O maior inimigo do bacalhau, o peixe-gato. Möchtet ihr mit so einem in einem Fass sein? Vocês gostariam de estar num tanque junto com um peixe desses? Ihr könnt euch vorstellen, diese Kabeljau, sie sind geschwommen und geschwommen die ganze Zeit bis nach China, damit sie nicht gefangen wurden. Então o que aconteceu? Os bacalhaus, eles nadavam de um lado para o outro para não serem pegos por esse peixe. Und so ist es auch mit uns ein bisschen. E assim também é um pouquinho conosco na nossa vida. Wenn die Sorgen da sind, so wie dieser Wels, Quando as preocupações estão aqui, como esse peixe-gato, dann bleiben wir lebendig und wir gehen zu Gott mit unseren Problemen. então nós permanecemos ativos e vamos até a Deus com Aber, os nossos aber problemas. wichtig ist, dass wir uns nicht zu sehr sorgen O importante é que nós não nos preocupemos muito und dass wir Gott als Gott anerkennen über unserem e Leben. que nós possamos reconhecer Deus como Deus sobre as nossas vidas. Ist unser Schöpfer und weiß ganz genau, dass wir Essen, Kleidung und all diese Dinge brauchen. Ele é o nosso Criador e Ele sabe que nós precisamos de coisas para comer, para vestir, para beber. Aber wisst ihr, wir leben nicht für das. Mas nós não vivemos para essas coisas. Hier in der Schweiz ist es eigentlich so, dass wir uns nicht sorgen müssen. Es stirbt niemand, weil erfriert oder weil nichts zu essen hat. Aqui na Suíça até é assim que ninguém morre porque de frio ou de fome. Aber es sind andere Dinge mit dem Essen, die uns vielleicht in der Schweiz beschäftigen. Mas também há outras coisas além da comida que talvez nos preocupem aqui na Suíça. Wenn wir zum Beispiel auf Instagram schauen, Quando nós vamos sobre o Instagram, dann sehen wir, da gibt es so viele Menschen, die wollen zeigen, schau mal, was ich gegessen habe, wie exotisch, mit wem habe ich das gegessen. podemos ver que há várias pessoas que mostram, olha aqui o que eu estou comendo, olha aqui o que eu estou fazendo, olha com quem eu estou. Schau mal, was ich mir leisten kann, mit wem in die Ferien zu gehen. Vejam o que foi que eu pude comprar para mim, com quem é que eu fui em férias, Und wie cool ich aussehe mit meinem Outfit. como eu estou
bonita, cool aqui com a minha roupa. Und das sind dann alles so Gedanken, die wir uns machen. E todos esses pensamentos passam nas nossas cabeças. Und es geht um unseren Selbstwert, es geht um unser Ansehen. E diz respeito à nossa autoestima, à nossa fama. Aber es geht dann auch tiefer. Es geht dann auch um Bullying, es geht um Mobbing und all diese Sachen. Mas também diz respeito a outras questões como o bullying e mobbing. Sim. Und das kann dann wirklich sehr tief gehen. E isso pode nos ferir profundamente. Und vor allem junge Leute können mit dem viel weniger gut umgehen, auch mit dem Druck von den sozialen Medien. Principalmente os jovens têm dificuldade de lidar com toda essa pressão das mídias sociais sobre eles. Und man fragt sich dann die ganze Zeit, bin ich gut genug, bin ich beliebt, mögen mich die anderen, habe ich genug, genüge ich dem Standard von den anderen? E esses pensamentos podem passar na nossa cabeça. Ah, será que os outros gostam de mim? Será que eles me amam o suficiente? Será que eu agrado a todos? Und so weiter. E assim por diante. Aber es gibt auch schwierige Lebensumstände, die wirklich schwierig sind. E também há aquelas situações que são realmente situações difíceis de viver, Und die uns dann Sorgen machen. Vielleicht sind wir krank, que também nos preocupam. Por exemplo, talvez estejamos doentes, vielleicht haben wir eine Operation vor uns und wir wissen nicht, wie es ausgeht. talvez estamos diante de uma operação e não sabemos como é que essa operação vai se terminar. Oder wir haben keine Arbeit, wir haben Probleme im Studium, wir haben Prüfungen nicht geschafft. Talvez estamos com problemas no trabalho, ou talvez na faculdade, e talvez reprovamos uma prova importante. Vielleicht sind wir in einer Ehekrise oder die Kinder haben schlechte Kollegen und wir haben Angst, dass sie in die Drogen rutschen. Talvez uma crise no matrimônio, ou talvez os filhos que talvez estão numa crise também nas drogas, Oder vielleicht wurdest du verletzt von jemandem. ou talvez alguém feriu você. Und deine Seele ist am Boden und du weißt nicht, wie du aus dem Loch rauskommst. E a sua alma está por terra e você não sabe como sair desse buraco. Das sind alles so Sorgen, um die unsere Gedanken dann kreisen in der Nacht. E todos esses são preocupações que nos atormentam durante a Und noite. wir möchten jetzt am zweiten Punkt schauen, wo seid ihr intelligenter geworden, indem ihr euch sorgt? Será que vocês se tornaram mais inteligentes porque vocês ficaram se preocupando com as coisas? Oder lebt ihr länger? Ou talvez vão viver mais tempo porque estão se preocupando? Ich glaube eher im Gegenteil. Wir leben weniger lang, wenn wir uns sorgen, weil wir nämlich weniger schlafen. Eu acredito que é ao contrário, porque quanto mais nós nos preocupamos, nós dormimos menos e vivemos menos também. Und wir müssen wirklich feststellen, wenn wir nicht es lernen, die Sorgen aus Gottes Blickwinkel zu betrachten, dann können sie uns krank machen. Então nós temos que chegar a essa conclusão de que se nós não olharmos as preocupações do ponto de vista de Deus, essas preocupações podem nos tornar doentes. Denn es gibt sehr, sehr viele Menschen, die psychische Krankheiten haben und das begann alles mit den Sorgen. Porque há várias pessoas que sofrem de doenças psiquiátricas, onde essas doenças começaram por causa das preocupações. Sprüche 12, Vers 25 heißt, Sorgen drücken einen Menschen nieder, aber ein freundliches Wort richtet ihn wieder auf. Em Provérbios 12, 25 diz: a preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo a anima. Wisst ihr, wohin es führen kann? Es drückt uns nicht nur nieder, Você sabe, as preocupações, elas não somente nos oprimem, sondern es kann uns wirklich opprimieren. mas podem realmente nos abater. Es kann zu Depressionen führen, zu Phobien, zu Angstzuständen, zu Schlaflosigkeit. Elas podem conduzir-nos a termos depressões, a termos medos, fobias, inclusive também a insônia. Und es führt uns auch weg von Gott. E principalmente elas nos afastam de Deus. Also Sorgen führen uns, wenn wir es falsch machen, führen uns nicht zu Gott, sondern sie führen uns weg von Gott. E se nós não tivermos o bom foco, as preocupações, em vez de nos levar a Deus, elas vão nos afastar de Deus. Wenn wir Gott nicht vertrauen und uns sorgen und sorgen und sorgen, dann gehen wir automatisch weg von Gott, von Gottes Schutz.
Se nós nos preocuparmos e preocuparmos sem confiar em Deus, então nós vamos nos afastar cada vez mais da proteção de Deus. Es gibt in der Bibel sehr ein trauriges Beispiel von einem Mann, der mit seinen Sorgen immer weiter von Gott abgedriftet ist. E nós temos um triste exemplo na Bíblia de um homem que as suas preocupações acabaram passo a passo afastando ele de Deus. Und das möchten wir jetzt gemeinsam ansehen. E nós queremos ver isso juntos agora. Und zwar ist das der König Saul. E esse foi o rei Saul. Er war der erste König vom Volk Israel. Ele foi o primeiro rei do povo de Israel. Er war gesalbt von Gott. Ele foi ungido por Deus. Und am Anfang von seinem Dienst war er ein großer Segen für Gottes Volk. E no princípio do seu reinado, ele foi uma grande bênção para o povo de Deus. Aber leider hat er immer mehr sich verändert, Mas ele foi mudando cada vez mais, weil er sich Sorgen machte. porque ele se preocupava. Er machte sich Sorgen um seinen Ruf. Ele se preocupava a respeito da sua fama. Er verglich sich ständig mit anderen. Ele se comparava com os outros. Er war neidisch auf David, der jünger war, der hübscher war. Ele tinha inveja de Davi, que era mais jovem, que era mais bonito que ele. Vielleicht hatte er mehr Frauen, mehr Anziehungskraft auf die Frauen, David. Talvez Davi era mais atraente do que o rei Saul. Er konnte schöner singen Ele sabia cantar bem. und Saul hat sich geärgert. E isso irritou Saul. Und er versuchte sogar einige Male diesen Rivalen umzubringen. E ele tentou até matar esse rival. Und es führte dazu, dass er sich immer mehr von Gott entfernte. E isso levou que ele cada vez mais ele se afastou de Deus. Und die Geschichte lesen wir in 1. Samuel 15. E nós podemos ler em 1 Samuel 15. Ihr könnt es dann zu Hause lesen, die Geschichte ist sehr interessant. Ich werde jetzt nur einen Vers lesen. Vocês podem ler toda a história em casa, eu vou ler aqui só um versículo. Die Geschichte ist so, dass Gott hat Saul einen Auftrag gegeben. E a história é assim, que Deus deu uma tarefa para Saul. Und Saul hat aus Angst vor dem, was das Volk sagte, war er Gott nicht gehorsam. E Saul, por causa do temor que ele havia do povo, ele acabou desobedecendo a Deus. Und wir lesen in 1. Samuel 15, 24, da gab Saul schließlich zu, ja, ich habe gesündigt, ich habe deine Anweisungen und den Befehl des Herrn nicht befolgt, denn ich hatte Angst vor dem Volk und tat, was es verlangte. Em 1 Samuel 15, 24, então Saul confessou, sim, pequei, desobedeci às suas instruções e à ordem do Senhor, pois tive medo do povo e fiz o que eles exigiram. Also Saul hatte Angst, das Ansehen vor dem Volk zu verlieren. Então Saul ele tinha medo de perder aquela fama que ele tinha justo ao povo. Er hat Gott nicht vertraut, dass Gott für ihn sorgen würde. Ele não confiou que Deus ele proveria, cuidaria dele. Und dann ist er immer weiter weg von Gott gegangen. Então ele se afastou cada vez mais de Deus. Er selber hat diesen Weg gewählt und Gott den Rücken zugekehrt. Foi ele mesmo que escolheu esse caminho e virou as costas para Deus. Und es heißt, dass Gott dann von ihm seine Gunst weggenommen hat. Então significa que Deus foi tirando a graça dele de Saul. Und er hat gesagt, ich will David als den nächsten König. E ele acabou escolhendo Davi para ser o próximo rei. Saul war selber schuld. Foi a culpa de Saul. Aber er wollte es nicht einsehen, er wollte es ändern, aber es hat nichts genützt. Ele ainda tentou enganar, mas já não adiantou mais nada. Und dann hat Gott die Feinde Israels aufstehen lassen. Então Deus permitiu que os inimigos de Israel se levantassem. Die Philister sind gegen Israel gezogen mit einem riesigen Heer. Os filisteus vieram contra Israel com um imenso exército. Und der König Saul, er war so verzweifelt. E o rei Saul estava tão desesperado Und sein Herz war voller Angst. que o seu coração estava cheio de medo. Und wir lesen das im 1. Samuel 28,5. Als aber Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich sehr und sein Herz wurde ganz verzagt. Und Saul befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht. Em 1 Samuel 28:5, quando Saul viu o imenso exército dos filisteus, entrou em pânico. Consultou o Senhor a respeito do que deveria fazer, mas o Senhor não respondeu. Gott antwortete ihm nicht mehr. E Deus não respondeu mais a Saul. Aber was hätte Gott von Saul erwartet? E o que é que Deus esperava de Saul? Er hätte von Gott erwartet, dass er gehorsam wäre und zu ihm zurückkehren würde.
Deus esperava que Saul fosse se tornasse obediente e se voltasse para Deus de novo. Aber wisst ihr was? Saul hat sich noch weiter von Gott entfernt und eine ganz schlimme Sünde begangen. Mas Saul, ao contrário disso, se afastou cada vez mais de Deus e cometeu pecado realmente grave. Und zwar brauchte er unbedingt einen Rat von seinem früheren Ratgeber, vom Propheten Samuel. Ele usou para consultar a Samuel. Aber Samuel, der Prophet, war schon gestorben. Mas Samuel já estava morto. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er ging zu einer Hexe, zu einer Totenbeschwörerin und sagte, lass mir Samuel raufkommen, ich will mit ihm sprechen. E ele cometeu o pecado de chegar até uma bruxa, uma necromante, e pedir que ela invocasse o espírito morto de Samuel. Wie tief können wir fallen, wenn wir Gott den Rücken zukehren? E quão baixo nós podemos cair quando nós damos as costas a Deus. Auf einmal vergessen wir alles, was wir wissen von Gott. Em só momento nós podemos esquecer tudo que nós sabemos a respeito de Deus. Und wir begehen Sünden, die wir uns vorher nie vorgestellt E hätten. nós cometemos pecado que nós nem podíamos imaginar antes. Das war eine Todsünde in Israel. Isso era pecado mortal em Israel. Wir lesen das in 1. Samuel 31,3. Nós podemos ler em 1 Samuel 31:3. Und der Kampf tobte heftig gegen Saul und die Bogenschützen erreichten ihn und er zitterte sehr von den Schützen. E a peleja se agravou contra Saul e os flecheiros o alcançaram. E muito temeu por causa dos flecheiros. Und diese Sünde mit dieser Hexe, E esse pecado com essa bruxa die hat ihn in die nächste Sünde geführt, in die schlimmste Sünde. levou ele até a cometer outro pecado ainda mais grave. Er hat seinem Leben freiwillig ein Ende gemacht. No final, ele tirou a sua própria vida. Das ist die einzige Geschichte von Selbstmord in der Bibel. Essa é a única história de suicídio na Bíblia. Niemand soll sagen, die Bibel sei nicht aktuell. Que ninguém possa dizer que a Bíblia não é atual. Wir sehen, das ist wirklich eine aktuelle Geschichte auch für uns. Nós vemos que realmente essa é uma história atual até mesmo para nós. Denn leider müssen wir sehen, dass sehr viele Menschen im Moment jedes Jahr ihrem Leben selber ein Ende setzen. Porque nós podemos ver que ano após ano muitas pessoas elas tiram as suas próprias vidas. Ich habe nachgeschaut, wie viele es sind auf der ganzen Welt und die Zahl ist wirklich erschreckend. E eu olhei os números para o mundo inteiro e realmente são números assustadores. Und zwar sind es 800.000 Menschen, fast 1 Million. E no total são 800.000 pessoas, quase 1 milhão de pessoas que tiram as suas próprias vidas. Und das sind nicht nur die Alten und die Kranken gemeint, sondern immer mehr auch Jugendliche. E não são somente pessoas doentes ou pessoas com mais idade, mas realmente até os jovens. Que Darum tiram a sua glaube ich, vida. für uns alle ist es wichtig, dass wir auch jemandem einen Rat geben können, der so in einer Situation ist. Por isso eu acho importante que cada de nós também possa dar conselho, talvez a uma pessoa que se encontra numa situação dessa. Dass wir ihm sagen können, es gibt einen Ausweg, es gibt Hoffnung in Jesus. Que nós possamos estar dizendo, existe uma saída, existe uma solução e uma esperança em Jesus Cristo. Darf ich einmal fragen, wie viele sind hier, die auch in ihrem Leben eine ausweglose Situation gehabt haben und die dann, wie Jesus, ihr Leben verändert hat? Posso perguntar quem aqui talvez estava numa situação sem saída na sua vida e que Jesus Cristo pôde mudar essa situação? Kann ich einmal die Hände sehen? Posso ver as mãos? Viele. Muitas mãos, é? Und diese Hoffnung müssen wir weitergeben. E essa esperança nós temos que passar adiante. Gib sie weiter deinem Nachbarn, gib sie weiter deinem Arbeitskollegen. Dê essa esperança para o seu vizinho, dê essa esperança para o seu colega de trabalho. Sie müssen wissen, dass es Hoffnung gibt in Jesus. Eles precisam saber que há esperança em Jesus. Und dass nicht das Leben sinnlos ist, weil wir nicht so viele Likes haben auf Instagram. Que eles possam saber que a vida não é sem sentido só porque nós não temos likes no Instagram. Jetzt möchten wir als dritten Punkt anschauen, wie werde ich meine Sorgen los? Agora queremos ver o terceiro ponto. Como é que eu posso me livrar das minhas preocupações? Wer möchte, dass seine Sorgen einfach auf einmal weg sind? Quem quer se livrar das suas Das preocupações wäre assim, schön, de uma oder? vez por todas? Seria bonito, não? Seria bom. Aber Jesus hat uns diese Frage beantwortet. Mas Jesus, ele proveu para isso também e ele nos respondeu essa pergunta. Und er hat gesagt, warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Em Mateus 6:32 ele diz: Pois os pagãos é que estão sempre preocupados com essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso.
Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Ele quer. Also das heißt, wir müssen erkennen, dass die Dinge, um die wir uns so sehr sorgen, Então, nós temos que reconhecer que essas coisas que às vezes nos preocupam tanto, dass das eigentlich Dinge sind, die gar nicht so wichtig sind, que na verdade essas coisas são coisas que não são assim tão importantes. sondern dass es Dinge gibt, die viel wichtiger sind auf dieser Welt. Que há coisas muito mais importantes nesse mundo Und dass wenn wir uns um Gott und sein Reich kümmern, e que se nós realmente nos preocuparmos primeiro com o reino de Deus, dass wir dann die Verheißung haben, dass er uns gibt, was wir brauchen. então nós temos essa promessa de que Ele nos dá aquilo de que nós precisamos. Also eigentlich sind deine Sorgen wie ein geistliches Barometer. Na verdade, as suas preocupações são como se fosse um barômetro. Weil das, um was du dich sorgst, das ist das, woran dein Herz am meisten hängt. Porque aquilo com que você mais se preocupa, então talvez seja aquilo com que o seu coração está mais ligado. Denn euer Leben ist abhängig von Gott. Porque as nossas vidas são dependentes de Deus. Aber wenn wir uns um andere Dinge kümmern, Mas quando nós nos preocupamos com outras coisas, dann lässt er uns in diesem Kreis. então Deus ele também permite que nós ficamos nesse círculo. Also müssen wir wirklich unseren Fokus ändern. Então nós temos que mudar o nosso foco Wir müssen auf Jesus schauen e nós temos que colocar os nossos olhos em Jesus und stark werden auch im Glauben. e nos tornarmos mais fortes na fé. Und wir möchten jetzt noch ein letztes Beispiel anschauen, ein positives Beispiel, wenn schon das erste so schlimm war. Então agora nós queremos também ver um exemplo positivo, já que o último foi tão triste. Und zwar von Abraham. E o exemplo então de Abraão. Im Hebräerbrief 11, da steht von Abraham, dass er der Vater ist des Glaubens. Em Hebreus 11:17 está escrito que Abraão é o pai da fé. Und er hatte eine schwierige Prüfung von Gott. E ele passou por uma prova difícil com Gott Deus. hat es ihm auch nicht einfach gemacht. Deus ele não facilitou a vida de Abraão. Er hat ihn geprüft bis aufs Blut. Ele provou ele até o sangue. Dieser Sohn, den Gott ihm verheißen hatte, so viele Jahre und auf den er so lange gewartet hatte, Aquele filho que Deus tinha prometido para ele e pelo qual ele esperou tantos anos, Gott verlangte von ihm etwas fast Unmögliches, Unmenschliches. Deus ele pediu uma coisa inumana para Abraão. Er hat zu ihm gesagt, opfere diesen Sohn, den du so sehr liebst. Deus chegou para Abraão e disse: "Eu quero que você sacrifique esse filho que você tanto ama." Vielleicht hat Gott gemerkt, dass Isaac das Wichtigste war in Abrahams Leben und nicht mehr Gott selbst. Talvez Deus percebeu que Isaac tinha se tornado a coisa mais importante na vida de Abraão no lugar de Deus. Manchmal sind unsere Kinder das Wichtigste in unserem Leben. Às vezes os nossos filhos se tornam a coisa mais importante nas nossas vidas. Ich sage nicht, dass unsere Kinder nicht wichtig sind. E eu não quero aqui dizer que os nossos filhos não são importantes, Aber Gott ist wichtiger, weil er kann für sie besser sorgen als wir. mas Deus é mais importante do que os nossos filhos, porque Ele pode cuidar dos nossos filhos melhor do que nós. Und deshalb hat Gott eine so schwere Prüfung auf Abraham gegeben. E por isso Deus permitiu essa prova tão pesada sobre Abraão. Stellt euch vor, eine Prüfung, ihr seid in einer Prüfung an eurer Schule, an der Universität. Imagine vocês estão numa prova, na escola de vocês, na universidade de vocês. Geht ihr dann zum Professor während der Prüfung und fragt, warum machst du das? Warum machst du diese Prüfung? Wie geht es weiter? Und was ist die nächste Prüfung? Macht ihr das? Será que vocês chegam para o professor e perguntam, mas por que é que você está me colocando essas perguntas agora? E por que isso agora? Será que vocês perguntam isso, questionam isso? Aber das machen wir manchmal mit Gott. Mas às vezes nós fazemos assim com Deus. Wir fragen ihn, warum? Und er schweigt. Nós perguntamos para Deus, mas Deus, por quê? E Deus ele se cala. Wisst ihr was? Wenn Gott schweigt, Vocês sabem, quando Deus ele se cala, dann möchte er einfach, dass wir das tun, was wir schon wissen. então ele quer que nós pratiquemos aquilo que nós já sabemos. Denn der Schüler in der Prüfung, er muss einfach das aufs Papier bringen, was er weiß. Porque na prova, o estudante simplesmente coloca no papel aquilo que ele já sabe. Und der Meister wird erst wieder mit ihm sprechen, wenn die Prüfung vorbei ist. E o professor só vai falar com ele depois que a prova tiver terminado. Vielleicht kann uns das helfen, wenn wir nicht hören. Talvez pode nos ajudar quando nós não estivermos escutando de Deus alguma Wenn resposta. Gott schweigt, Quando Deus ele se cala, dann müssen wir nicht das tun, was Saul getan hat. então nós não devemos fazer aquilo que Saul fez. Dann müssen wir uns nicht in die Sünde stürzen, Nós não devemos cair cada vez mais no pecado, sondern dann müssen wir sein so wie Abraham mas temos que ser mais como Abraão und Gott einfach vertrauen. e simplesmente confiar em Deus.
Und auch Isaac hat Gott vertraut. E Isaac também confiou em Deus. Denn für ihn war die Situation auch nicht lustig, Porque para ele a situação também não era engraçada. weil er hat genau gewusst, es ist nirgends ein Opfertier. Porque ele sabia que ali não havia nenhum outro animal para ser sacrificado. Aber Abraham hat zu seinem Sohn gesagt, Gott wird sorgen für das Opfer. Mas Abraão, ele disse para o seu filho, Deus vai prover o cordeiro para sacrificar. Und das sagt Gott auch zu deinem Leben. Gott wird sorgen für dich. E Deus também proclama isso sobre a sua vida, que eu vou cuidar de você. Egal in welcher Situation du jetzt bist, wie dein Leben aussieht, ob es alles ein riesen Durcheinander ist. Independente de como a sua vida está agora, se ela está toda bagunçada, toda um caos. Du fühlst dich in einer Prüfung und du hast das Gefühl, Gott schweigt. Talvez você esteja se sentindo como se você estivesse passando por uma prova e Deus estivesse calado. Aber geh weiter und sei gehorsam. Mas continue obediente. Setze deinen Blick auf Jesus Coloque os seus olhos em Jesus. und du wirst sehen, dass er für dich sorgt. E você vai ver que Ele provê para a sua vida. Und so war es auch bei Abraham. Gott hat nicht zugelassen, dass Isaac gestorben ist. E também foi assim com Abraão. Deus ele não permitiu que Isaac morresse. Obwohl es heißt in der Bibel, Abraham hatte so großen Glauben an Gott, dass er glaubte, sogar Gott könnte Isaac von den Toten auferwecken. Apesar de que Abraão tinha uma fé tão grande em Deus, que ele acreditava que mesmo que Isaac morresse, Deus seria capaz de ressuscitar Isaac. Weil er wusste, Isaac ist das Kind der Verheißung, es muss weitergehen mit ihm. Porque Abraão ele sabia, não, Isaac ele é o filho da promessa, então há continuação com ele. Aber er hat nicht zu Gott gesagt, nein, ich mache das nicht. Mas ele não disse para Deus, Senhor, eu não vou fazer isso. Sondern er war gehorsam. Mas ele foi obediente. Und Gott hat vorgesorgt. E Deus ele proveu. Und es war ein Wunder, auf einmal stand ein Opferlamm da. E foi milagre, porque de repente se encontrou ali cordeiro. Und sie konnten dieses Lamm dann Gott opfern. E eles puderam então sacrificar aquele carneiro que estava ali. Und Abraham hatte auf diesem Berg eine Erfahrung. E Abraão ele teve uma experiência naquela montanha. Und er hat dann zu Gott gesagt, ich weiß, du bist Jahwe, Ire, mein Versorger. Então ele reconheceu, tu és Yahvé Jiré, o meu provedor. Und das gilt auch für uns, er ist unser Versorger. E isso também vale para nós hoje. Ele é o nosso provedor. Kannst du sagen, danke Jesus, dass du bist mein Versorger? Será que você pode agradecer, Senhor Jesus, tu és o meu provedor? Heb deine Hände und sag, danke, du bist Jahwe, Ire, mein Versorger. Levante a sua mão e agradeça, Senhor, tu és Jeová Jiré. Und deine Gnade ist genug für mich. E a tua graça me é suficiente. Amen. Amém. Er ist wirklich unser Versorger. Ele é o nosso provedor. Und dann ist noch der letzte Vers, wo Jesus gesagt hat, in Vers 34, deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen, die Sorgen von heute sind für heute genug. E no último versículo Jesus diz então, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Das heißt, wir sollen uns nicht sorgen für das, was in einer Woche ist. Então significa que nós não devemos nos preocupar com o que vai acontecer daqui a uma semana, sondern nur für den Tag von heute. Mas somente com o dia de hoje. Es heißt so schön auf Spanisch, un día a la vez. Em espanhol é dia a la vez, em português dia de cada vez. Auf Deutsch gibt's das nicht. Em alemão não podemos traduzir. Tag um Tag. Aber es ist so wichtig, dass wir das lernen. Mas é importante que nós possamos aprender isso. Und wenn du wieder einmal wach wirst in der Nacht und wenn du merkst, dass du dir Sorgen machst um die Zukunft, E se você se acordar durante a noite e você perceber que você está se preocupando com o futuro, dann sag einfach zu Gott, hilf mir, Tag für Tag zu leben. Então peça a Deus que te ajude a viver dia depois do outro. Und ein Tipp von unserem Hauptpastor, von Matthias Theis. E uma dica do nosso pastor Matias. Ich vergesse das nie, das hat er einmal erzählt. E eu não consigo esquecer, dia ele contou isso. Er hat nämlich auch viele Sorgen wegen uns. Ele também estava com muitas preocupações a nosso respeito. Und manchmal ist er auch wach in der Nacht. E às vezes ele também acordava durante a Und noite. wisst ihr, was er macht? Er steht auf, er geht in ein anderes Zimmer, er lässt seine Frau schlafen. E sabe o que ele faz? Ele se levanta, deixa o seu quarto, deixa a esposa dele dormir e vai para outro quarto. Und er geht und bringt alle Sorgen vor Gott. E ele chega diante de Deus e ele leva todas as preocupações. Er macht aus jeder Sorge ein Gebet. E ele faz de cada preocupação uma oração. Und das habe ich
von ihm gelernt. E eu aprendi com ele. Und es funktioniert. E realmente funciona. Weil wenn du dein Herz entladen hast, Porque quando você está com o seu coração carregado, dann bist du ruhig und du kannst wieder ins Bett und du schläfst wie ein Baby. quando você está com o seu coração descarregado, então você pode simplesmente relaxar e dormir e ter uma noite tranquila. Und so möchten wir zum Schluss kommen jetzt E agora nós queremos chegar ao final mit einem wunderbaren Vers aus Hebräer 12. com um verso maravilhoso de Hebreus 12. Wir richten den Blick auf Jesus. Nós colocamos os nossos olhos em Jesus, Er ist der Anfänger und er ist der Vollender von unserem Glauben. porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Wir lesen jetzt noch diese Verse. Alle diese Zeugen, die uns wie eine Wolke umgeben, spornen uns an. Darum lasst uns durchhalten in dem Wettlauf, zu dem wir angetreten sind, und alles ablegen, was uns dabei hindert, vor allem die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg des vertrauenden Glaubens vorausgegangen ist und uns auch ans Ziel bringt. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Er hat das Kreuz auf sich genommen und die Schande des Todes für nichts gehalten, weil eine so große Freude auf ihn wartete. Jetzt hat er den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Denkt daran, welche Anfeindung er von den sündigen Menschen erdulden musste. Das wird euch helfen, mutig zu bleiben und nicht aufzugeben. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pense em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Wir möchten jetzt zum Schluss kommen von diesem Gottesdienst. Nós queremos terminar aqui esse culto. Und ich möchte dich einfach fragen, kennst du Gott als einen Vater, der für dich sorgt? E eu quero perguntar a você, será que você conhece Deus como um pai que provê para a sua vida? Kennst du ihn als Jahwe Ire, dein Versorger? Será que você conhece Ele como Jeová Jiré, o seu provedor? Vielleicht hast du zugehört und du hast gedacht, du hast keine Ahnung, wie schlimm meine Sorgen sind. Talvez você escutou aqui a pregação e diz, você não tem ideia de quão grandes são as minhas preocupações. Oder vielleicht hast du sogar schon einmal den Gedanken gehabt, deinem Leben selber ein Ende zu setzen. E talvez você já tenha também tido ideias suicidárias, de tirar Aber sua própria dann vida. lass mich dir eines sagen. Mas então deixa eu dizer uma coisa para você. Es gibt immer einen Ausweg. Existe sempre uma solução. Die Hoffnung ist in Jesus. A esperança está em Jesus. Die Schlüssel des Todes sind in seiner Hand und des Lebens. A chave da morte e da vida está nas mãos dele. Und er kann dein Leben verändern. E ele pode transformar a sua vida. Vertraue ihm. Confie nele. Wenn du so ein Fall bist vielleicht, Se você talvez se encontre nesse caso, dann darfst du auch gerne nach dem Gottesdienst noch nach vorne kommen. se você quiser, você pode também vir aqui para frente no final do culto. Wir dürfen leider wegen den Vorsichtsmaßnahmen, wegen der Pandemie keinen Aufruf machen, dass die Menschen so alle zusammen nach vorne kommen. Por causa da pandemia, nós não podemos infelizmente fazer nenhum apelo que todos venham até aqui à frente. Aber du darfst gerne am Schluss noch kommen. Mas no final do culto você pode com certeza chegar aqui para falar conosco. Wenn du Sorgen hast, die dich drücken, komm. Se você tiver com preocupações que estão te oprimindo, então venha. Und wir möchten jetzt einfach gemeinsam ein Lied singen. E nós queremos agora simplesmente Ich cantar uma möchte música euch bitten, juntos. dass wir aufstehen dazu. Eu quero pedir a vocês que por favor vocês se levantem, Denn es ist seine Liebe, die uns umgibt. porque é o amor dele que nos cerca. Es ist seine Liebe, die uns Hoffnung gibt in der Dunkelheit. É o amor dele que nos dá esperança na escuridão.